أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Amra al-Asad. U ovom kontekstu opisujemo ono što je Hazreti Mirza Bashir Ahmad naveo iz različitih historijskih knjiga, pominjući povratak u Medinu iz Uhuda i dešavanja oko Hamra al-Asada. On navodi: ova noć, to jest noć povratka iz bitke na Uhudu, bila je noć jakog straha, jer iako je vojska Kurejšija očigledno krenula putem za Meku, bojalo se da možda ovaj njihov čin je urađen sa namjerom da učini muslimane opuštenim i da se ne bi iznenada vratili i napali Medinu. Te je noći u Medini organizovana straža, a poslanikovu kuću su ashabi posebno čuvali cijelu noć. Ujutru postalo je jasno da ovaj strah nije samo iluzija, jer je prije sabah namaza poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio obaviješten da su Kurejši otišli i ostali nekoliko milja udaljeni od Medine i bila je aktivna rasprava među Kurejšijama da, iskorištavajući ovu pobjedu i prednost, zašto ne bi napali Medinu. A neki Kurejšije se rugaju jedni drugima: vi niste ubili Muhameda, niti ste pravili muslimanke robkinjama, niti ste otimali njihovo bogatstvo i imetak. I kada ste ih savladali, ukazala vam se prilika da ih uništite, ali vi ste ih ostavili i vratili se da se ponovo ojačaju. Dakle, još uvijek postoji šansa, vratite se i napadnite Medinu i posjecite korijene muslimana. Sa druge strane, drugi su govorili da ste pobjedili, pa budite zadovoljni i vratite se, da ne biste izgubili ovu slavu i ova pobjeda se pretvorila u poraz. Jer sada ako se vi ljudi vratite i napadnete Medinu, sigurno će se muslimani boriti do smrti i oni koji se nisu pridružili Uhudu će također izaći i boriti se. Ali konačno je mišljenje upornih ljudi prevladalo i Kurejšije su bili spremni da se vrate u Medinu. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem bio obaviješten o ovim događajima, on je odmah najavio da se muslimani trebaju pripremiti. Ali je u isto vrijeme dao i ovu naredbu: osim onih koji su prisustvovali Uhudu, niko ne treba da se pridruži sa njim. Ovo sam već i ranije spominjao, ali ima još nekih drugih detalja, pa zato ću ovo ponovo spomenuti. Tako su mudžahidi Uhuda, od kojih je većina bila ranjena, previli su svoje rane i pridružili se svome poglavaru. I zabilježeno je da su muslimani ovom prilikom izašli sa takvom radošću i oduševljenjem kao da pobjednička vojska ide u potjeru za neprijateljem
za pobjedom. Nakon što je poslanik prešao udaljenost od 8 milja, stigao je do Hamradul Asada, gdje su tijela dvojice muslimana pronađena kako leže na polju. A istragom je ustanovljeno da se radi o špijunima koje je poslao časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem za Kurejšijama koje su ubili Kurejšije. Časni poslanik je iskopao mezar za ove šehide i zajedno ih sahranio u njemu. A sada, kako je bilo veče, naredio je da se ovdje ulogore i rekao da treba ložiti vatre na različitim mjestima u polju. Znači, ubrzo u polju Hamraul Asada planulo je 500 vatri koje su sa svake udaljenosti plijenile srca posmatrača. Vjerovatno je istom prilikom jedan mušrik i poglavar iz plemena Huza po imenu Maba došao kod poslanika sallallahu alejhi ve sellem i izrazio saosjećanje s njim u vezi sa šehidima Uhuda i zatim krenuo svojim putem. Drugog dana kada je stigao do mjesta Ruha, vidio je da su Kurejšije tamo logorovali i pripremaju se za povratak u Medinu. Mabad je otišao do Ebu Sufjana i upitao ga šta radiš. Tako mi Allaha, vidio sam vojsku Muhammeda sallallahu alejhi ve sellem Hamrad al-Asada i nikada nisam vidio tako ogromnu vojsku, a oni su toliko uzbuđeni i bijesni u žaljenju zbog gubitka na Uhudu da će vas uništiti čim se budu sreli sa vama. Ebu Sufjan i njegovi drugovi su bili toliko uplašeni zbog ovih riječi da su odustali od svoje namjere da se vrate u Medinu i odmah su otišli za Meku. Kada je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem primio vijest da je vojska Kurejšija bježala na ovaj način, on se zahvalio Bogu i rekao da je to bio Bog koji je nametnuo strah u srcima nevjernika. Ovo je bio kratki sadržaj tog detaljnog opisa, kao što sam već rekao, da sam već i ranije ovo predstavio. Nakon toga poslanik sallallahu alejhi ve sellem je ostao u Hamraul Asadu još 2 ili 3 dana i vratio se u Medinu nakon 5 dana odsustva. U ovom pohodu 2 kurejšijska vojnika, od kojih je jedan bio izdajnik, a drugi špijun, zarobljeni su od strane muslimana i kako im je kazna bila smrt po zakonima ratovanja, tako su ubijeni po naredbi časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. Jedan od njih bio je poznati pjesnik Ebu Uzza, koga su muslimani zarobili u bitci na Bedru, a zatim ga je poslanik sallallahu alejhi ve sellem pustio bez fidije, odnosno poreza za slobodu, nakon što je zatražio oprost i obećao da više nikada neće izaći da se bori protiv muslimana. Ali je počinio izdaju, a zatim se uključio u rat protiv muslimana i ne samo da je učestvovao, već inspirisao i druge svojim provokativnim pjesmama. Jer izdaja takvog čovjeka može biti veoma štetna za muslimane, pa kada je ponovo zarobljen od strane muslimana, časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem je naredio da ga ubiju. Abu Uzza je tada htio da bude pušten usmenim izvinjenjem kao i prije, ali je časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem odbio rekavši: La yuldagul muminu min hajrin vahidin marratein, odnosno vjernik se ne ujeda 2 puta iz iste rupe. Drugi zatvorenik je bio Muavija bin Mughira. Ova osoba je bio jedan od rođaka Hazreti Osmana bin Afana, ali je bio snažan protivnik Islama. Nakon bitke na Uhudu tajno je lutao Medinom, ali su ga ashabi vidjeli
i uhvatili i doveli ga kod časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. On mu je po preporuci Hazreti Osmana ostavio obećanje da će, ako ne napusti Medinu u roku od 3 dana, biti ubijen zbog špioniranja. Znači, bio je upozoren da napusti Medinu za 3 dana jer špionira. U protivnom će dobiti smrtnu kaznu. Ako napustiš Medinu, onda u redu. Ako ne, onda ćeš biti kažnjen. Muavija je obećao da će otići za 3 dana, ali kada je ovaj period prošao, ipak je pronađen kako se šunja tamo i ubijen je. U historiji se ne pominje šta je bila njegova namjera, ali da ostane na području Medine na tako tajan način i da tamo ostane i nakon propisanog roka upozorenja, pokazuje da je tu boravio s nekom opasnom namjerom i nije iznenađujuće što je požalio zbog spasa časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem na polju Uhuda i došao je u Medinu sa planom protiv časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem. I želio je izvršiti tajni napad uz pomoć Jevreja ili licemjera iz Medine, ali svemogući Allah je pružio zaštitu, stoga njegova zavjera nije uspjela. Bilo je dugih rasprava o ishodu bitke na Uhudu. Neki historičari definišu bitku na Uhudu kao poraz, neki misle na poraz muslimana. Neki uglavnom zaziru od toga da je nazovu pobjedom i žele suzdržati svoje mišljenje, ali postoje neki koji je općenito nazivaju pobjedom nakon poraza. Dok ako općenito posmatramo događaj, da ako pogledamo ratna pravila i običaje tog vremena, onda se po njemu ne može reći da su muslimani poraženi na polju Uhuda, jer kako može biti poraz muslimana ili pobjeda nevjernika? Jer muslimani su još uvijek bili prisutni na polju čak i kada je Ebu Sufjan napustio polje Uhud i otišao za Meku samo uzvikivajući parole. Tamo je također podigao praznu parolu da je danas osveta dana Bedra, iako je i to bio samo njegov slogan. U Bedru su vođe nevjernika, uključujući njihove komandante, ubijeni, a 70-ak njihovih ljudi je bilo zarobljeno u Bedru. I također muslimanima je pripao veliki ratni plijen. Muslimani koji su pobjedili na Bedru su po predaju ostali 3 dana i vojska nevjernika je odatle pobjegla, dok na dan Uhuda nevjernici nisu mogli biti blagoslovljeni ni za jednom stvari, pa kako je to mogla biti osveta za Bedr? Dakle, čak ni na dan Uhuda muslimani definitivno nisu bili poraženi. Da nakon jasne pobjede u prvoj etapi muslimani su se suočili s teškim gubicima života u drugoj etapi, ali su na kraju muslimani ostali na polju Uhuda. Ali Božja sila je spriječila nevjernike Mekke od pobjede i uprkos privremenoj dominaciji nisu uspjeli nanijeti dalju štetu muslimanima i prema tadašnjim ratnim običajima bez ostvarenog cilja su se povukli sa polja Uhuda. A kada se zajedno sa njim vidi pokret muslimana prema Hamra al-Asadu, već sljedećeg dana bitka na Uhudu izlazi u obliku svijetle i jasne pobjede, a šteta koja je nanesena na Uhudskom polju je također postala izvorom pouke za muslimane tog vremena, ali i kasnijeg doba. To navodi Hazreti Mirza Bashir Ahmad, koji kaže: u pogledu tajnih rezultata bitka na Uhudu nema poseban značaj i ova bitka nema nikakav status u odnosu na Bedr, ali ova bitka definitivno nanijela privremenu štetu muslimanima na neki način. Prvo 70 ljudi od muslimana je stradalo u ovoj bitci, od kojih su neki bili među velikim ashabima, a broj ranjenih je bio veoma visok.
Drugo, Jevreji i licemjeri iz Medine koji su bili malo zastrašeni kao rezultat bitke na Bedru, sada su postali malo hrabriji. Čak su ih Abdullah bin Abi i njegovi drugovi otvoreno ismijavali. Treće, Kurejši iz Mekke postali su veoma hrabri i shvatili su u svojim srcima da ne samo da smo osvetili Bedr, već ćemo i u budućnosti kada formiramo grupu i napadnemo moći pokoriti muslimane. Četvrto, zajedničko pleme Arapa je također počelo hrabro da se diže nakon Uhuda, ali uprkos ovim gubicima činjenica je da pobjeda u bici na Uhudu nije mogla nadoknaditi štetu koja je Kurešijama nanijela bitka na Bedru. U bici na Bedru svi plemići Mekke koji su bili duh nacionalnog života Kurešija su ubijeni, a kako časni Kur'an opisuje, korijen ove nacije je odsječen u pravom smislu. I sve se to dogodilo od strane nacije koja je s polja bila u pogledu opreme potpuno inferiorna. Zaista muslimani su pretrpeli gubitak na polju Uhuda u odnosu na njega, ali ovo je bio potpuno preziran i privremen u odnosu na gubitak koji je nanio Kurejšijama u Bedru. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem, koji je bio središnja tačka islamskog društva i koji je bio glavna meta neprijateljskih akcija Kurejšija, ostao je živ Allahovom milošću. Osim toga, svi veliki ashabi su također ostali živi osim jednog ili dvojice, a muslimani su imali ovaj gubitak sa strane takve vojske koja je bila višestruko brojnija i jača u ratnoj opremi. Dakle, za muslimane gubitak Uhuda je bila mala stvar u poređenju sa velikom pobjedom Bedra. A ovaj gubitak je bio i veoma koristan za muslimane u određenom smislu, jer im je postalo jasno da djelovanje protiv namjere i smjernica časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem nikada ne može dovesti do blagostanja. Poslanik je odlučio da ostane u Medini i ispričao je san u prilog tome, ali su ljudi insistirali na izlasku i borbi. Časni poslanik sallallahu alejhi ve sellem ih je postavio u prelazno mjesto u Uhudu i snažno je naglasio da bez obzira šta se dogodi ne bi trebali napustiti ovo mjesto, ali su zbog plijena napustili ovo mjesto iako mali broj ljudi su pokazali da ta slabost, pošto ovo svjetski zakon funkcioniše na kolektivnom smislu, tako je ishod slabosti određenih ljudi uticao na sve. Isto tako svi bi imali korist ako bi ishod bio drugačiji. Dakle, ovo je osnovni princip i pravilo. Slabosti nekih ljudi ponekad štete cijelom društvu. Slično tome, korist stvara pozitivan efekat u cijelom društvu. Sada vidimo u svijetu da mnogi ljudi govore u prilog Ahmedije džematu. Sada 100% Ahmedi nisu kvalitetni, ali ima nekoliko onih koji imaju dobar cilj, zbog čega se i ostali smatraju kvalitetnim. Dakle, ako je gubitak Uhuda bio uzrok patnje u jednom smislu, onda je u drugom smislu postalo korisna lekcija za muslimane, a u smislu patnje to je bila samo privremena prepreka koja se desila na putu muslimana i nakon toga su muslimani poput snažnog talasa koji se ojača nakon sudaranja sa branom, krećući se prema svom odredištu velikom brzinom. Evo nekoliko tačaka analize događaja nakon bitke na Uhudu od strane Hazreti Halifatul Mesih IV. Iz njegovog govora. Broj 1 je da se nijedan bolji korak nije mogao poduzeti da se u potpunosti iskorijeni osjećaj poraza od muslimana, nego da se odvedu na polje ratišta na novi revanš. Broj 2 je da ne dozvoljavajući omladini i novim mudžahedinima da ga prate, časni poslanik je definitivno pokazao da se nije oslanjao na ovo svjetsku snagu, već je bio vjeran svojoj tvrdnji i uvjerenju da je njegovo glavno povjerenje u svog gospodara i on je zaista moćan da ga pomogne. Broj 3.
Ovom odlukom poslanik sallallahu alejhi ve sellem utješio je svoje ashabe čija su stopala bila izbačena na polju Uhuda i izrazio im puno povjerenje da oni zapravo neće odustati nego su iznenada prisiljeni neizbježnim okolnostima. Nema ni jednog primjera u historiji ljudskih ratovanja da je general iskazao takvo potpuno povjerenje u svoju vojsku kada ga je ta ista vojska samo nekoliko sati prije toga ostavila samog i pobjegla sa terena osim nekoliko odanih ashaba. Četvrto je da je ovo 100% povjerenje časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bilo ispravno i da nije bilo emotivne poruke dokazuje činjenica da su se bez izuzetka svi ti mudžahedini Uhuda pridružili časnom poslaniku sa punom odlučnošću i entuzijazmom u ovoj izuzetno opasnoj akciji. Oni koji nisu mogli da hode pridružili se poslaniku i niko od njih nije odbio govoreći da je ovaj pohod ravan samoubistvu i nisu se bunili da nakon što su jedva jednom spasili svoje živote, pa gdje je mudrost padati u kandže ognjetavačkog neprijatelja. Odluka Hazreti Muhameda Mustafe sallallahu alejhi ve sellem da progoni neprijatelja drugog dana Uhuda je zapravo veliko dobročinstvo prema njegovim ashabima i nijedan komandant nije učinio njegovoj vojsci takvu uslugu da je na ovakav način izliječio njihove rane. Allahumme salli ala Muhammedin wa ala ali Muhammedin wa barik wa sallim innaka hamidun majid. Broj 5 je da se iz kasnijih događaja dokazuje da je ovaj postupak časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem bio ne samo psihički i moralni, već se pokazuje i vrlo djelotvornim sa vojnog stanovištva. I neprijatelj se suzdržao od još jednog ozbiljnijeg napada i vratili se sa strahom umjesto slave i ponosa pobjede. Pa tako bez daljnjeg gubitka časni poslanik je postigao mnoge velike koristi jednostavno svojom mudrošću. Četvrti halifa dalje navodi, ako pogledate poslanikove pohode vide se odlične i neusporedive sposobnosti koje su bile prisutne u ličnosti časnog poslanika sallallahu alejhi ve sellem u ulozi jednog komandanta. Ali početni i pravi status časnog poslanika Muhameda sallallahu alejhi ve sellem nije bio status ratnog stručnjaka, već moralnog i duhovnog vođe u čijim se rukama držala zastava plemenitog ponašanja. Ovo je veoma važna stvar. Nakon podizanja zastave visokog morala, veliki džihad kojim se bavio bio je neprekidni, beskrajni džihad koji se nastavio i u miru i u ratu. Čuvao je ovu zastavu danju i noću. Neprijatelj je u više navrata ustupio nanijeti teške fizičke udarce njemu i njegovim ashabima i nanijeti tragične napade, ali nikada nije dozvolio ni najmanju mrlju na ovu zastavu morala i nije dozvolio da se ona ponizi. Pored svega toga, njegov visoki moral je uvijek bio vidljiv i u to vrijeme ova zastava je bila u njegovim svetim rukama sa velikom slavom okrenuta prema nebeskim visinama. Kada je tijelo poslanika sallallahu alejhi ve sellem padalo na kamenito tlo Uhuda, prekriveno teškim ranama, čak i u to vrijeme ova zastava je sa svojom slabom se bezbrižno vijorila u njegovim rukama dok su se tijela ashaba raspadala posvuda uokolo. Stoga je moralni džihad Muhameda sallallahu alejhi ve sellem i onih ashaba koji su bili sa njim nastavljen velikom snagom uzajamno sa bitkom na Uhudu, a veliki osvajač Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu alejhi ve sellem svaki put je dobio pobjedu na bitkama morala, izašao je neozlijeđen usred ovih strašnih potresa koji imaju moć da sruše i najjače građevine morala. Hazreti Muslim Maud radijallahu anhu kaže, u bitci na Uhudu nakon prividne pobjede pojavio se aspekt poraza, ali ova bitka je zapravo bila veliki znak istinitosti Muhammeda, Allahova poslanika sallallahu alejhi ve sellem.
U ovoj borbi prema predskazanju časnog poslanika muslimani su dobili pobjedu i također prema predskazanju Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem njegov dragi amidža je poginuo u borbi. I dalje prema njegovom predskazanju u prvom napadu je ubijen nositelj zastave nevjernika, a zatim je prema predskazanju časnog poslanika i on sam također povrijeđen, a mnogi ashabi su ubijeni. Osim toga, muslimani su dobili priliku da pokažu takvu iskrenost i vjeru kakva se ne može naći nigdje u historiji. Objašnjavajući da je bitka na Uhudu bila velika pobjeda, kako je poslanik sallallahu alejhi ve sellem nakon ove bitke naredio da se nastavi sa radom obrazovanja i obuke, Hazreti Muslih Maud kaže da u ovoj bitci mnogi muslimani su poginuli i mnogi su ranjeni, ali se bitka na Uhudu ipak ne može nazvati porazom. Bila je to velika pobjeda. Takva pobjeda da muslimani mogu i da će nastaviti da povećavaju svoju vjeru pamteći je do sudnjeg dana. Po dolasku u Medinu ponovo je započeo svoj glavni posao, to jest obuku i obrazovanje i samousavršavanje, ali to nije mogao učiniti i lako i povoljno. Nakon događaja na Uhudu Jevreji su postali još hrabriji, a licemjeri su počeli još više da dižu glave i mislili su da bi brisanje islama moglo biti posao ljudske moći. Dakle, Jevreji su počeli da zadaju probleme na ovaj način, praveći prljave pjesme, klevetali su njega i njegovu porodicu. Jednom, kada je poslanik morao da ode u jevrejsku tvrđavu da bi riješio spor, napravili su zavjeru da bace veliki stup na njega odozgo i tako ga se riješe, ali svemogući Allah ga je obavijestio na vrijeme i poslanik je napustio to mjesto bez ikakvih riječi. Kasnije su i Jevreji priznali svoju krivicu. Događaj neposredno nakon bitke kod Uhuda i bitke kod Hamra al-Ahada završavaju se ovdje. Stalno skrećem pažnju na dove u vezi sa situacijom u svijetu i položajem muslimana i Palestine. Ima takav dojam iz određenih gledišta da će biti prekid vatre. Čak i ako se to dogodi, ugnjetavanje Palestinaca neće prestati. Zato je potrebna dova. Neka Allah dželešanu pomogne i ovim Palestincima i neka se i oni naklone prema Allahu. Međutim, ovi uvjeti su također stvorili alate za razbijanje ponosa arogantnih i sada se čini da uzvišeni Allah će slomiti njihov ponos. Allah najbolje zna kada će ovo djelo biti u potpunosti završeno, ali u svakom slučaju njihova oholost je počela da se ruši, a njihovi protivnici su počeli da nastaju iz njih. Protesti se održavaju i u Americi. Sada koriste silu da zaustave proteste, ali i dalje će te varnice buknuti, privremeno prestati, a onda ponovo buknuti. Neka Allah podari mudrost velikim silama svijeta i da postupaju pravedno. Za sebe imaju jedna pravila, za druge druga. To je ono što će na kraju dovesti do raspada Ujedinjenih nacija. Danas želim skrenuti pažnju za još jednu dovu, to jest dovu za sebe. Odavno sam imao problema srčanog zaliska. Doktori su govorili za operaciju istog, ali ja sam to nekako odgađao. Doktori su rekli da više se ne može odgađati i čekati sa operacijom. Dakle, prema njihovim uputama bila je operacija srčanog zaliska. Alhamdulillah, uspješno je prošla. Zato prema uputama doktora zadnjih nekoliko dana nisam dolazio u džamiju. Kao što sam rekao, doktori kažu Allahovom milošću, operacija je bila uspješna. Tako da dovite za mene koliko god Allah mi je odredio život da bude zdrav i aktivan život.
अल्लाह के फजल से दुआ करे कि अल्लाह ताला ने जितनी भी ज़िंदगी देनी है फ़ाल ज़िंदगी अता फरमाए। الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر.